हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आसंता काली तुमर परीक्षा आरंभ होबाक जाउछि बुझिहेला। तो जो मानकर साहित्य परीक्षा रही सप्तम श्रेणीर से मानक पई ए वीडियोटी रही। देख तुमर अलग अलग जिले में अलग अलग प्रश्न आसी थाए किंतु जेकोसी प्रश्न आसिले भी तुम आम जो प्रश्न गुड़िक दौचु ताकू प्रैक्टिस करके जाई परिबो जद्वारा तुम गोटे भल मार्क पाई परिबो पिला माने। तो चलो आम डेर नक आज भिडियो को आरंभ करवा। ता पूर्व जदि चैनल को नुआ आसीच पिला माने बा चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले चैनल को सब्सक्राइब करके रख एवं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन करनियो कहीं जेकोसी नुआ भिडियो आसीबो बा नुआ अपडेट बा नुआ प्रश्नपत्र जहाँ भी आसीबो आम टेलीग्राम रे तुम मानक प्रोवाइड करदेबु। तो चलो ये भिडियो में तुम मानक केवल प्रश्न देखी जोटा पूर्ण संख्या 50 मार्क रही एवं प्रथम समाप्ति सूचक मूल्यांकन पाई रही। देख आमर कौन रही चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तर को गोल बुलाओ। जेमिति प्रथम प्रश्न रहिला केउ माने बणरे माती थिबा कथा माँ यशोदा कहउछंती? चोर, बाघ, निशाचर ना पिला चोर? तो पिला माने जोटा भी तुमको उत्तर आसुची सेटा कमेंट करिकी बहबा तुम निजे लिखिबो हला। श्रीकृष्ण काहाकू डरंती बोली माँ कहिछंती? पशु को, बाघ को, अंधार को ना बापा को? तो पिला माने यार उत्तर तो जानी मु अंधार को हम है। तापर देख ग तमसा को क्षय करिबारे कहार भूमिका बेसी थाए? तारा, सूर्य, चंद्र ना रश्मि? तापर घ नंबर देख कवि कहार शोभा को नेत्र भरी देखिथिले? आकाश, खंडगिरी, धौलीगिरी ना राजप्रासाद? तापर पिला माने 1 नंबर केउटी को श्रीकृष्ण आग्रह रे खाती? गोटिका, अधाम, सर ना लवणी? 2 नंबर तापर देख पिला माने जोटा रही चारोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर रे गोल बुलाइबा। जेमिति रामायण कथा प्रबंध रे काहाकू दुर्मति बोली कुहा जाइछि? रामचंद्र, भरत, रावण ना विभीषण को? तापरे रामचंद्र केते वर्ष वनगमन करिवे बोली कैकेयी वर मागिथिले? द्वादश, चतुर्दश, पंचदश ना एकादश? तो जोटा उत्तर गुड़िक निजे करनब पिला माने। तापर देख ग नंबर भरत राजभोग त्याग करी रामंकर दास प्राय राजकार्य परिचालना कले एथिरु तांकर केउ गुण प्रकाश पाउछि? स्वार्थपर, स्वार्थ त्याग, क्रोध ना सरलता? तापर देख पुरी जिल्लार केउ स्थान को एक तीर्थस्थान बोली कुहा जाइछि? कपिलास, लिंगराज, ब्रह्मगिरी, सत्यवादी? कोटा सेटा लिखिबो। 1 नंबर देख उत्कल मौलिक शिक्षा परिषदर सभापति किए थिले? गोपबंधु चौधरी, हरेकृष्ण महताब, आचार्य हरिहर ना विनोबा भावे? जोटा उत्तर गोल बुलेइब। तापर देख 3 नंबर प्रश्न निम्नोक्त असजड़ा होई रहिथिबा पदगुड़ी को उपयुक्त भावे सजाई वाक्य गढ़। मने मने तो ये खाई मिठेई बसीछि? तो कौन हम एटा? मने मने तो ये मिठेई खाई बसीछि हो ना नहीं। तापर देख तांको परे सेही गोपबंधु दास पदरे रहिले? तो ये कौन हे सजाड़ी की लिखिब। तांको नहीं कह तो सन्यासी क्या कह यहाँ भी सजाड़ी की लिखा कही पिला माने। तो तापर 1921 हेला आरंभ असहयोग ये लिखिब असहयोग 1921 आरंभ हैला सेमती लिखिपार सजाई लिखिब है। यही समय राणी मध्यमा महाविपद दशरथ घटाइले सबको सजाड़ी लिखिब। तुम पाठ भीतर ही प्रश्न गुड़िक आसब बुझीगला। तापर देख पिला माने 4 नंबर प्रश्न जोटा केमिति देछि गोटे अनुच्छेद देछि। एणे गंगा माता विचार कले जे ए माँ पुआ तो निखटू होई बसिले किछि काम कले नहीं यांक देखा देखी संसार जाक समस्ते तो कर्म कड़िया होई जिबे आउ दुख धंदा को तो केही आदरिबे नहीं
ଏହା ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇତା ପାଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗାମାତା କୁଟଟିଏ ଭିଆଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମା ପୁଅ କ'ଣ ହୋଇ ବସିଲେ? ମା ପୁଅ ନିଖଟୁ ହୋଇ ବସିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିକି କରିନେବ ହେଲା। ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କରିନେବ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଦେଉନି। ଗଙ୍ଗାମାତା କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଲେ? ସବୁ ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ? 1 ନମ୍ବର ରହିଲା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ମିଲାଅ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ତୁମେମାନେ, ଅନୁରାଗର ବିରୋଗ ହେବ, ବଦଗୁଣର ସଦ୍ଗୁଣ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଶାପ ହେବ, ସ୍ମରଣର କ'ଣ ହେବ? ବିସ୍ମରଣ ହେବ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖୁସି ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ଆଲୟ, ତ ସେମିତି ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତିରୋଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ତ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଆବିର୍ଭାବରେ ନା ତିରୋଧାନରେ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା ଗୋଲ ବୁଲାଇବ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପରିଗ୍ରହ ନ କରି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ସମାନର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦାର ପରିଗ୍ରହ ତଳେ ରେଖା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଯେପରି ପିତା ମାତା ସେହିପରି କୁମାର କ'ଣ ହେବ? କୁମାରୀ। ବୁଝିହେଲା? ଯେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିନାହିଁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ନିରକ୍ଷର। କ'ଣ ହେବ? ନିରକ୍ଷର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦେଖ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ 5 ଗୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗରମ ପାଣି, ବର୍ଷା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ସହଯୋଗ, ଯତ୍ନ, ରକ୍ଷା, ଏତିକି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ନା ବା ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଦେଇଛି। ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା, କିମ୍ବା ଏହି ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲୁ ତ। ଦେଖ ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱମାତ୍ର ପ୍ରତି ଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଚିଠିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ତୁମର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ବି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଠାରେ ତୁମ ନାଁ, ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ତୁମର ଡେଟ୍ ବା ଯାହା ବି ତୁମର ରହିଛି ଦେଇଦେବ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ, ତୋ ଚିଠି ପାଇଛି, ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିଛୁ ବୋଲି ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି। ଦଶହରା ବେଳକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖିବା, ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବୁ, ଇତି ତୋ ସାଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ତୁମର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ତୁମେ ଆରାମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜଏନ୍ କରିନିଅ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଫଟାଫଟ ଜଏନ୍ କରିନିଅ, ଡେରି କରନି। ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।